नमस्कार। रक्षाबंधन के पावन त्योहार के अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सिलचर के सब डिवीजन ओबीसी वेलफेयर बोर्ड के उद्योग से जिले के पीछे हुए लोगों के बीच वितरण किया गया पावर टिलर। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिलों में भी श्रद्धा के साथ पालन किया गया। स्वाधीनता सेनानी खुदीराम बोस की आत्म बलिदान दिवस। सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया पुष्पांजलि माल्यार्पण। सोनाई विधानसभा केंद्र के स्वाधीन बाजार क्षेत्र में 50 से भी ज्यादा परिवार सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस में दिया योगदान। राष्ट्र हित में सभी को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील। पंचग्राम पुलिस ने 3 माफिया सहित लाइमस्टोन का ट्रक को लिया अपने हिरासत में। चल रही है पुलिस की कानूनी कार्रवाई। पूरे देश के साथ बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है रक्षाबंधन का त्योहार। बाजारों में देखी जा रही है जोरों पर खरीदारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 11 अगस्त को सिलचर के पार्क रोड क्षेत्र में स्थित गांधी हॉस्टल में सिलचर सब डिविजनल ओबीसी वेलफेयर बोर्ड के उद्योग से जिले के विभिन्न पिछले हुए समुदाय तथा ओबीसी समुदाय के लोगों के बीच पावर टिलर वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को उपज ज्यादा से ज्यादा किए जाने के उद्देश्य को सामने रखकर यह पावर टिलर वितरण किया गया। भाजपा नेतृत्वाधीन सरकार को पावर टिलर बंटन के तहत उत्पादन में बढ़ोतरी करना ही प्रमुख उद्देश्य है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। आजादी का अमृत महोत्सव पदे एक कार्यसूची सूचना करेছেন এবং তার সাথে সাথে ঘরে ঘরে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আমরা 13, 14 এবং 15 তারিখ আমরা তিরঙ্গা পতাকা আমাদের জাতীয় পতাকা আমরা উত্তোলন করে আমরা সংগঠিত আমরা দেশপ্রেমের জন্য আমরা দেশের জন্য আমরা নিবেদিত এই যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কার্যসূচি হাতে নিয়েছে। তো আমি সবার কাছে অনুরোধ করব যে 13, 14 এবং 15 তারিখ আপনারা প্রত্যেকের ঘরে জাতীয় পতাকা আপনারা উত্তোলন করবেন এবং সেটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের আশেপাশে যেগুলো ঘর রয়েছে লোকজন রয়েছে প্রত্যেককে ওই দিন এই 3 দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য আপনারা উৎসাহিত করবেন। আমরা দলের তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচি নিয়ে এই জাতীয় পতাকা উত্তোলন যাতে প্রত্যেকে করেন তার জন্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যসূচি ইতিমধ্যে চলছে এবং এতে আপনারাও সামিল হন এটাই আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাই। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আমরা সভা করছি সভা উদ্দেশ্য আপনারা সবাই জানেন কারণ আপনারা সকাল থেকে এখানে বসে আছেন। পাওয়ার টিলার ডিস্ট্রিবিউশন হবে। মঞ্জুরদেব একটা কথা একটু আগে বলেছেন যে এই পাওয়ার টিলার এটা মূলত একটা কৃষি কাজে লাগে এবং যেহেতু ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ ভারতের 70% মানুষ কৃষিজীবী এবং ভারতের যে অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হচ্ছে কৃষি। তাই ভারত সরকার এবং আসাম সরকার রাজ্য সরকারগুলি কৃষকদের কিভাবে উন্নতি হয় কৃষিকাজে কিভাবে আরো উন্নত করে আমরা আমাদের ফলন বাড়াতে পারি উৎপাদন বাড়াতে পারি সেই চিন্তাধারা নিয়ে সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচি হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে পাওয়ার টিলার ডিস্ট্রিবিউশন সেটাও একটা কার্যসূচি প্রত্যেকের হাতে পাওয়ার টিলার কৃষকদেরকে দেওয়া। এটার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন যে পাওয়ার টিলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসামে মুখ্যমন্ত্রীর সমগ্র গ্রাম উন্নয়ন যোজনার মাধ্যমে ইতিমধ্যে 26,000 গ্রামে 26,000টি
ট্রেক্টর ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং সেটার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা তাদের যে ফলন যেটা করেন তার যাতে সঠিক এবং তারা উচিত মূল্য পান এর জন্য সরকারের তরফ থেকে খুব খেলা আছে তো হ্যাঁ আমরা চেক করবো কি খেলা আছে এইটা খেত করে আলিমউদ্দিন আবার এগুলো ধরে पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में तथा खासकर बराक घाटी के हर एक क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन में आत्मबलिदानकारी शहीद खुदराम बोस के मृत्यु तिथि यानी आत्म बलिदान दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया जा रहा है। छात्र संगठन एआईडीएसओ, आर्य संस्कृति बोधनी समिति तथा कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शेजर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे उनकी प्रतिमूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया व पुष्पांजलि भी अर्पण किए। इस दिन के कार्यक्रम में समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी, आर्य संस्कृति बोधनी समिति के कार्यकर्ता, एआईडीएसओ छात्र संगठन तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्तागण मौजूद रहकर उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किए और उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण कर अमर देश हित में आत्मबलिदानकारी शहीद खुदराम बोस को स्मरण भी किया। आर्य बोधनी संस्कृति संस्था থেকে আজকে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে আমরা ওনাকে প্রণাম জানাতে এসেছি, শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলাম এবং আপনারা একটু আগে শুনেছেন আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠান মালা শুনেছেন। আপনারা সবাই এসে উপস্থিত হন এবং আমাদের অভিনবত্ব এবারে যে আমাদের মূর্তি গড়ে ভারত মাতার পুজো হবে 15-16 আগস্ট এবং আগের দিন অখণ্ড ভারতের অনুষ্ঠান আছে, নদী থেকে জল আনা হবে, অধিবাস করা হবে, তারপর পরের দিন পুজো হবে মা ভারত মাতৃকার। তাই আপামর জনসাধারণকে অনুরোধ করছি, বিনম্র অনুরোধ যে আপনারা সবাই এসে দেখুন মা ভারত মাতৃকার পুজো এবং আপনারা খিচুড়ি প্রসাদ থাকবে, সারা দিন ভর প্রসাদ থাকবে, আপনারা এসে প্রসাদ দিন, আমাদের সাথে যোগ দিন। ধন্যবাদ, নমস্কার। শিলচরের কৃষ্টিবাহী সাংস্কৃতিক সংস্থা আর্য সংস্কৃতি বোধনী সমিতির সভ্যরা এই মুহূর্তে ক্ষুদিরাম বোসের বেদিমূলে আমরা সবাই উপস্থিত। সবার জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই আর্য সংস্কৃতি বোধনী সমিতির আয়োজিত বন্দে মাতরম উৎসব। এবছর আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষের খণ্ডিত স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি এবং ঋষি অরবিন্দের 150 বছর জন্মের পূর্তি, আর্য সংস্কৃতি বোধনী সমিতির 45 বছর পূর্তি এবং আমাদের আয়োজিত বন্দে মাতরম উৎসবের 35 বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেভাবে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব আয়োজিত হয়েছে আর্য সংস্কৃতি বোধনী সমিতির বন্দে মাতরম উৎসব। এই বন্দে মাতরম উৎসবের বিশিষ্ট অঙ্গে রয়েছে 5টি অনুষ্ঠান। আমাদের আজ 11ই আগস্ট আমাদের শহীদ ক্ষুদিরামের 114তম শুভ শহীদ দিবস, আর সেই শহীদ দিবসে তার বেদিমূলে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছি। আগামীকাল সারা দেশ জুড়ে রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠান, আমরা রক্ষাবন্ধন উৎসব পালন করব। বিভিন্ন ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে গিয়ে আমরা সবাইকে রাখি বন্ধন করব এবং 13ই আগস্ট আমরা সবাই জানি বীর টিকেন্দ্রজিতের শহীদ দিবস এবং 14 আগস্ট অখণ্ড ভারত দিবস। সেই অখণ্ড ভারত দিবসে আর্য সংস্কৃতি বোধনী সমিতির ব্যবস্থাপনায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিশেষ বিশেষ পথ পরিক্রমা করবে এবং 15ই আগস্ট বিশেষ আমাদের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠান মূর্তি গড়ে ভারত মাতা পূজা। এই ভারত মাতার পূজার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আমাদের উদয়াস্ত
বন্দে মাতরম অখণ্ড নামযজ্ঞ। সেই উদয়স্ত বন্দে মাতরম অখণ্ড নামযজ্ঞে আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের আর্য সংস্কৃতির বকুনি সমিতির আমাদের যে কার্যালয় রয়েছে কানাইলাল নিয়োগী ল্যান্ড, তারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ঠিক নিকটে, সেখানে সমস্ত দিনব্যাপী বন্দে মাতরম উৎসব উদযাপিত হবে। উদয়াস্ত বন্দে মাতরম হবে, ভারত মাতা পূজন হবে এবং সমস্ত দিন সেখানে প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে সেই প্রসাদ গ্রহণের জন্য। এবং এই অভিনব বন্দে মাতরম উদয়াস্ত সেই নামযজ্ঞে সবাইকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সবাই উপস্থিত। सोनाई विधानसभा केंद्र के स्वाधीन बाजार इलाके में लगभग 50 परिवार ने तृणमूल कांग्रेस में योगदान किया। असम तृणमूल कांग्रेस के राज्य संपादक डॉक्टर एम शांति कुमार की मौजूदगी में इस दिन सेलूर इलाके में कमरुल इस्लाम मजूमदार के सभापतित्व में आयोजित सभा में इस दिन तृणमूल कांग्रेस के झंडा हाथों के लेकर इस दिन एक रैली भी निकाला गया। रैली के पश्चात लोगों ने तृणमूल कांग्रेस दल में योगदान दिया। सुनाई क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस में योगदान दिए जाने पर भाजपा में भूस्खलन होने की जानकारी मिल रही है। চাই লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই লড়াই করে জিততে চাই লড়াই করে জিততে চাই লড়াই করে জিততে চাই লড়াই করে জিততে চাই এই লড়াইয়ের নেত্রীকে মমতা ব্যানার্জি আজকে এই লড়াইয়ের নেত্রীকে মমতা ব্যানার্জি আজকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ 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 তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ 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 মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ ধন্যবাদ। ঠিক আছে, সভাপতি রাজ্য সভাপতি রিপুন বরা আমাদের আসামের প্রত্যেক জায়গাতে গ্রামে গ্রামে গিয়ে এইভাবে মানে সদস্য অন্তর্ভুক্তি অভিযান চালাচ্ছে। আমরাও এইখানে সোনাইতে মানে সদস্য অন্তর্ভুক্তি অভিযান চালাচ্ছি। আমাদের সংগঠনকে মজবুত করতে আমরা চেষ্টা করছি। এই মজবুতকরণে আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। আপনাদের যেভাবে আত্মীয় স্বজন আছে, বিভিন্ন জায়গায় সম্পর্কিত মানুষ আছে, তাদেরকে আপনারা বলুন দেশকে বাঁচাতে হবে, সুনাইকে বাঁচাতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের মুখ থেকে আলোর দিকে আমরা নিয়ে যেতে হবে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডাকে আমরা উচ্চ পর্যায়ে উড়াতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস নিরপেক্ষ প্রতীক, তৃণমূল কংগ্রেস লোকতন্ত্রের রক্ষার প্রতীক, তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির প্রতীক। তাই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে। তৃণমূল কংগ্রেস জনগণের জন্য কাজ করবে, জনগণের পক্ষে কাজ করবে, জনগণের দ্বারা গঠিত। এই সাধারণ মানুষ যারা নিপীড়িত, যারা এই খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের সাথে মা মাটি মানুষের সাথে চলতে পারে এই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছে এবং আমরা করবে। আমি এবার বলছি আমার সুনাই সমষ্টি। এই সুনাই সমষ্টিতে যতজন লোক আছে, এই লোকের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারা চিন্তা করবে? যারা সুনাই থেকে প্রতিনিধিত্ব করে, সুনাই থেকে নির্বাচিত করে যে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়। সংসদে যখন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজের কথা বলতে পারে না, আমরা আম নাগরিক, আম জনতা, আমাদের কথা কে শুনবে? মুখ্যমন্ত্রীর গরিমা, সেই পদকে অপব্যবহার করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ঘোড়া কেনা বেচা, বিধায়ক কেনা বেচা এবং সরকার ভাঙার মতো নিষ্কৃত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। আমাদের আসামে যেভাবে মানুষ বেকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এর মধ্যে হাওয়ালার মধ্যে দিয়ে টাকা আমাদের আসাম থেকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে, খবরে পত্রে আমরা শুনতে পাই। কিন্তু पंचग्राम पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर पंचग्राम क्षेत्र में चूना पत्थर सहित कई ट्रकों को अपनी हिरासत में लिया है। इस संदर्भ में ओसी ने विस्तारित जानकारी दिया, जबकि चूना पत्थर के काले कारोबार पूरे बोरा घाटी पे जोरों पर चल रहा है। কিমান টন মাল আছে ইয়াত আপুনি? চুনা পাথৰৰ আমি বাস্তৱ মূল্য আমি নিৰ্ধাৰণ মাল কৰিব কিমান টন আছে গাড়ীত? আপুনিতো কাটা মাল আমি কাটা কৰি আনিছোঁ মাল 45 টনৰ ওপৰত হ'ব। এটা গাড়ী তাৰ কেপাচিটিতকৈ 5, 7, 8 টন 10 টন বেছি হ'ব। মানে এটা গাড়ী 40 টন আছে। এই NL0 যিখন NL0 AF 7588 যিখন এইখন আটাইতকৈ বেছি মাল আছে, মানে বডিৰ এক হাতৰ ওপৰত আছে মাল। হয় হয়, মোক প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে। তাৰপিছত মই মাননীয় SP মহোদয়লৈ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বোলে ছাৰ তেনে মোৰ মাননীয় SP মহোদয়ে কৈছে যে তুমি তোমাৰ লফুল একশ্যন লোৱা আৰু কিবা কনফিউজন লাগিলে মোক সুধিবা, কিবা ডকুমেণ্ট বুজি নাপালে মোৰ ওচৰত লৈ আহিবা, মই চেক কৰি দিম। লোক আটক কৰিছে নেকি?
ড্রাইভার জন্ম আটক কৰি ৰাখিছোঁ। কিমান জন আটক কৰিছে এতিয়া? 4জনেৰে ড্ৰাইভাৰ আছে, 4টা গাড়ী, 3খন গাড়ীৰে ড্ৰাইভাৰ আছে, হেণ্ডিমেন চেণ্ডিমেনো আছে। 4জন আটক কৰিছে। আমি মেডিকেল কৰাইছোঁ, নিৰাপত্তাত আছে। এতিয়াও আমাৰ ইনকুৱাৰী চলি আছে। ইনকুৱাৰীৰ পিছত আমি আইনৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। মানে এটা গাড়ী ধৰাৰ পিছত আপোনাৰ খেঁচা মাৰি আছে এজনে। NL0 গাড়ীখনৰ মালিকে বেছি প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছে। লাষ্টত মই উপায় নাপাই পেলাই কৈছোঁ যে ৰাতিপুৱা মই হোৱা নাই, আপুনি পিছত কথা পাতিব আৰু এইটো আইনৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যদি গাড়ীৰ কিবা অৱস্থা আছে। কি ব্যৱস্থা ল'ব যিজনে আপোনালোকক খেঁচা মাৰি আছে, বাৰবাৰ গাড়ীটো এৰি দিব? মই সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিলোঁ, প্ৰেছ ৰিপৰ্টাৰ বুলি পৰিচয় দিলোঁ। আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? এইটোতো আইনৰ ব্যৱস্থা আইনত হ'ব। আমাৰ চুপিৰিয়ৰ অফিচাৰ আছে, আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, তেখেতক মই জনাইছোঁ। তেখেতে যে আইনৰ বিহিত ব্যৱস্থা নিব তেখেতে। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर बाजारों में खरीदारी जोरों पर चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से कोरोना के संक्रमण तथा बाढ़ के चलते लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ था। लगातार 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते राखी की अभाव बाजार में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब राखी की बाजार जोरों पर चल रहा है और बड़े पैमाने पर राखी बाजार में लोगों के समक्ष मुहैया करवाया गया है। बहरहाल लोगों को जोरों पर रक्षाबंधन की तिथि पर राखी खरीदते देखा गया और इस संदर्भ में व्यापारियों ने भी अपने मतों का बखान किया।
तो है पूरी 240 रुपये। जो कार्यक्रम है इस बार जो व्यापारी हैं वे किस हाल में जी रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अभी तो फिलहाल पहले से तो थोड़ा खराब है क्योंकि कोरोना टाइम में माल नहीं था। इस टाइम माल है, कस्टमर नहीं है, पानी का मारा हुआ है सब कोई। तो अभी इतना फिलहाल बाजार तो अच्छा नहीं है क्योंकि बाजार को भी खराब है और कोरोना की वजह से माल पहले नहीं आया था, अभी है बट कस्टमर नहीं है। और अभी फिलहाल माल अवेलेबल है बट कस्टमर नहीं है पानी की वजह से। तो बाढ़ जो हुआ था यहाँ पर कितना पानी था? बहुत पानी था, यहाँ पे छाती तक पानी था। तो इसका कोई प्रभाव पड़ा है व्यापार पर? बहुत पड़ा है, माल खराब हुआ है, दुकान का माल, बाजार का सभी का, महाजन का माल खराब हुआ है। और दुकान में हमारा दुकान में तो पूरा डूब गया था, दुकान माल सब खराब हो गया। अभी से फिर से नया माल लेके थोड़ा करके उठा के चल रहे हैं। तो आपके यहाँ बहुत सारा वेराइटीज़ है जो बहुत कम क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो इतने वेराइटीज़ आप कैसे संग्रह करते हैं? थोड़ा कलेक्ट करके लाके अभी फिलहाल चल रहे हैं क्योंकि अभी तो महंगाई की वजह से सबको महंगाई बढ़ रहा है, कस्टमर नहीं है, इसलिए हम भी माल थोड़ा कलेक्ट करके चला रहे हैं। तो इस राखी के पावन अवसर पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? राखी के पावन अवसर पर यही कहना चाहेंगे, आइए राखी लीजिए, सस्ते में लगाया हुआ है और वैरायटी सब मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले से सस्ता रेट लगाएंगे क्योंकि माल अवेलेबल है, आपको जो पसंद है, जैसा पसंद चाहिए ऐसा हम ला देंगे। आपका शुभ नाम? शुभम गोल। धन्यवाद शिवन जी, आपने अपना कीमती वक्त प्रदान किया। धन्यवाद। निजी संगठन शिक्षा विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के सरस्वती विद्या निकेतन में बाढ़ प्रभावित स्कूल को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि शिक्षा विकास परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न बाढ़ प्रभावित स्कूलों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सामने रखते हुए कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और शिक्षा के विकास में तथा स्कूल के उन्नयन के लिए आर्थिक अनुदान किए जाने पर अपने उद्देश्य के बारे में भी उन्होंने विस्तारित बखान किया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस কোম্পানি লিমিটেডের তরফ থেকে আজ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা বিকাশ পরিষদ দপ্তরের সামনে যে আমাদের সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনগুলো আছে সেগুলো যে বন্যায় সাম্প্রতিক বন্যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার একটা অংশ যাতে আমরা সহায়তা পেয়েছি তার জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির দায়িত্ব হিসাবে এই কোম্পানি এগিয়ে এসছে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা চেষ্টা করব বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যে বিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলো যে বিভিন্ন ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কম্পিউটার বিল্ডিং এগুলো ফার্নিচার এগুলোর ক্ষতি হয়েছে, বইপত্র এগুলোর ক্ষতি হয়ে সাধন হয়েছে, সেগুলোর জন্য এই অর্থ যাতে কাজে লাগানো হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আমরা শিক্ষা বিকাশ পরিষদের তরফ থেকে সমস্ত সরস্বতী বিদ্যা নিকেতন এবং বিদ্যাভারতী বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানিকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই অনুদানের জন্য। अच्छा, हाल ही में यहाँ बौराखड़ी में फ्लैट के वजह से काफ़ी कुछ डैमेजेस हुआ था, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत सारा स्कूल्स का भी बहुत डैमेज हुआ था। तो हम लोग आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की तरफ से एक हम लोग का जो CSR एक्टिविटीज़ होता है उसका तरफ से हम लोग एक जो फ्लैट डोनेशंस होता है हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक 5 लाख रुपीज़ का हम लोग किया है यहाँ पे। तो इससे हम लोग विश्वास करते हैं कि ये जो डोनेशन का अमाउंट है इससे जो डैमेजेस जितना भी हुआ है वो काफ़ी कुछ रिपेयरमेंट में काम आएगा और आशा करता हूँ कि प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा ये मानी। और आगे में भी हम लोग का ये जो CSR एक्टिविटीज़ है आगे में भी हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हमारा दक्षिण असम का पार्ट हपलाम में हिमाचल में भी ऐसा बाढ़ आके लैंडस्लाइड होके बहुत नुकसान हुआ। ये बाढ़ के समय में सभी समाज का सभी लोग NGO बाकी संस्था लोग सब लोग मिलके जो बाढ़ के समय में हमने रिलीफ काम किया। ऐसा हमारा विद्यालय भी बाढ़ में लगभग 20 विद्यालय बाढ़ में प्रभावित हुआ, बाढ़ में डूब गए। ऐसा हमारा कचरा जिला में जलालतला है, दुल्लू है, बाकी कलाई में, ऐसा
आर.के. नगर में कुछ विद्यालय है, 3-4 विद्यालय है, करीमगंज में 2-3 विद्यालय है। ये सब पूरा बाढ़ में पानी में ही था 15 दिन। और साथ में हमारा 4-5 विद्यालय में ऐसा रेफ्यूजी जो बाढ़ में जो प्रभावित होकर घर वगैरह डूब गए, तो हमारा विद्यालय में लगभग 500 से ज्यादा जो परिवार विद्यालय में आके रुके, उसका भी हमको सेवा करने का मौका मिला। साथ में जो रिलीफ जो बाढ़ के समय में रेस्क्यू का भी काम शिक्षा विकास परिषद का कार्यकर्ता लोग, विद्यावाद के कार्यकर्ता लोग भी किए, हमने रेस्क्यू काम भी किया और निरंतर काम किया है। बाद में तो 15 दिन के बाद बाढ़ खत्म होने के बाद हम स्कूल को सर्वे किया, और बहुत स्कूल में बेंच खराब हुआ है, डेस्क खराब हुआ है, वॉल गिर गया है, और कुछ किताब खराब हुआ है, और ब्लैक बोर्ड गया है, अपना जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो सब गया है। ऐसा बहुत विद्यालय हमको सर्वे करते समय हमको 3 करोड़ से ज्यादा विद्यालय को नुकसान हुआ है। हमने कालान क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ट्रक समेत बारहवीं सुपारी जब्त किया है। सूत्र के अनुसार इस बारहवीं सुपारी का बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र में रह रहे 22 वर्षीय युवक आसादुद्दीन पिछले कुछ दिनों से लापता है। 3 अगस्त से उनकी कोई पता न मिलने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार लापता आसादुद्दीन के पिता का नाम रहीमुद्दीन व माता का नाम शहनारा बेगम बताया जा रहा है। बुधवार को पानग्राम क्षेत्र से लापता होने पर इस दिन उन्हें नहीं देखा गया। तत्पश्चात परिवार सदस्यों ने थाने में एफआईआर दर्ज किया है। काला रंग की गंजी तथा जींस के हाफ पैंट पहनकर यह युवक अपने कामकाज के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा है, जिसके चलते परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बना हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति इस युवक को दर्शन पाते हैं तो तुरंत उधारबन थाने में संपर्क करने के लिए अपील किया गया है। उधारबन पानग्राम আমি 3 মজুরি মানুষ 2টার সময় আমার ছেলেটা ঘর থেকে বাইরে গেছে। তারপরে বিকাল দিকে খুঁজিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজিয়া না পাইয়া পরের দিন 12টা পর্যন্ত খুঁজিয়া না পাইয়া আমার পুলিশ প্রশাসনের মাঝে একটা ইজার দায়ের করছে। দয়া করিয়া পুলিশ প্রশাসন দেখো যে আমার ছেলেটারে একটু সবে খুঁজিয়া আমাকে ওই নম্বরে ফোন করিয়া দিবেন। আপনার নামটা কি? আমার নাম রহিমউদ্দিন। আপনার ছেলের নামটা কি? আসাদুদ্দিন। আপনার ছেলে কবে হারছে? গত 3 তারিখ। কয়টার সময় বা কিরকম? 2টার সময় বাড়িছে ঘোরা। আমি রহিমউদ্দিন আমার ছেলেটাকে আমাকে হিন্দু মুসলিম সবার কাছে আমার জোড়াত আমার ছেলেটাকে যেখানে থাকে আপনারা খুঁজিয়ে আমাকে দিবেন। আপনার ছেলের নামটা কি ছিল? আসাদুদ্দিন। আপনার ছেলের নাম কিরা? আসাদুদ্দিন। কোন দিন হারিয়েছে? 3 তারিখ বুধবার। বা হল ভাই হল আমার ছেলেটারে পাইলে আপনারা দিবানি দয়া করিয়া। আপনার ছেলে বয়স কত? 22 বছর। कछार जिले की सुनाई विधानसभा केंद्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक वर्णाढ्य भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा
कई राजमार्गों का परिक्रमा कर वापस भाजपा कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सोनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लस्कर तथा दूसरे भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। সকলে পালি আছে ঠিক তেনেকৈ আমিও সোনাই সাৰ্কল আণ্ডাৰত যিমানখিনি অফিচ আছে গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ PO অফিচ, মিউনিচিপালিটি অফিচ, CDPO অফিচ আৰু সাৰ্কল অফিচ, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফালৰ পৰা DDMA ফালৰ পৰা আমি গোটেই একজোট হৈ পেলাই আজি এটা ৰেলী কৰিলোঁ। আমি এইটোৱে মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি ৭৫ বছৰত আমাৰ যে ভাৰত স্বাধীন হ'ল তাৰ কাৰণে যে আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছসকলে যিমানখিনি ত্যাগ বলিদান কৰিলে তাৰ নিমিত্তে এইটো অকণমান আমি এটা তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট জনাইছোঁ। হৰ ঘৰ তিৰংগা সকলো সোনাইবাসী আৰু সকলো কাছাৰবাসীক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ইনিচিয়েটিভ আছে তেওঁক সফল কৰে। ঘৰে ঘৰে তিৰংগা লগাই পতাকা লগাই 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে সকলোৱে যাতে লগায় এইটোৱে মোৰ আহ্বান থাকিলে। শেষৰ বাবে মই সকলো দেশবাসী, আমাৰ কাছাৰবাসী আৰু মোৰ প্ৰিয় সোনাইবাসী সকলোকে মই ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু উইশ থাকিলে সকলোলৈ। একবারে ওখান থেকে সুশৃঙ্খল স্টার্ট হবে যে আগে ওইটা হেরা বার হওয়ার আগে আমরা পিছন থেকে ঠেলা মানো ওইটা করবেন না। আগে আপনারা বার হবেন, সভানেত্রী আগে যাবেন, খাড়া হবেন, এর বাদে পিছ থেকে আপনারা বার হবেন। আমরা এই অভিযানে আমরা অংশগ্রহণ করব। আজকে সবাইকে আমার অনুরোধ করব আজকের এই যে পদযাত্রার মাধ্যমে জনজাগরণ করে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আওয়াজ পৌঁছে দেওয়া যে আমরা 13 তারিখ থেকে আমরা 15 তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেকের ঘরে আমরা ফ্ল্যাগ তুলব। ঘরের কনিষ্ঠ যে ছেলে, ঘরের কনিষ্ঠ যে মেয়ে, ওই মেয়ের দ্বারা ওই ছেলের দ্বারা আপনারা ফ্ল্যাগ উত্থাপন করবেন। তাহলে এই ফ্ল্যাগের প্রতি আজকে তার মহব্বত, আজকে তার দরদ, দেশাত্মবোধক আসবে। এর জন্য আমরা সবে যাতে সরকারের কার্যসূচি, এটা কোনো দলের কার্যসূচি নয়, ভারত সরকারের কার্যসূচি। আমরা ভারতীয়, যেহেতু ভারত সরকারের কার্যসূচি, এই কার্যসূচিকে আমরা সফল করা এক ভারতীয় হিসাবে আমরা কর্তব্য, আমরা ভারতীয় হিসাবে কর্তব্য আমাদের আজকে এই তিরঙ্গা যাত্রাকে সফল করার জন্য। যাই হোক বন্ধুগণ, আজকে থেকে আপনারা এটা পদক্ষেপ নেন। আগামী 13 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত আজকে থেকে আপনারা প্রত্যেকের গাড়িতে, প্রত্যেকের মোটরসাইকেলে, প্রত্যেকের বাড়িতে, প্রত্যেকের জায়গাতে আপনারা ফ্ল্যাগ উত্থাপন করেন। আজকে কেউ হয়তো বলবে, এটা নিয়ে কেউ রাজনীতি করবে যে আমরা কেন ফ্ল্যাগ তুলব। যাদের দেশাত্মবোধক জ্ঞান আছে, যার দেশের প্রতি প্রেম আছে, এই দেশ আমাদেরকে আলু বাতাস সব দিয়েছে, যা জীবিয়ে থাকার জন্য অধিকার দিয়েছে, এই দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে যেতে আমরা পারিনি, আমরা অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আজকে আমরা ফ্ল্যাগের মাধ্যমে এই তিরঙ্গা যাত্রাকে সফল করে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে অনুসরণ করব আর তাদের দ্বারা যে আজকে আমরা স্বাধীন পেয়েছি এটা অক্ষরে অক্ষর উপলব্ধি করে আমরা এই तिरंगा यात्रा के सफल करब। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के सब डिवीजन OBC वेलफेयर बोर्ड के उद्योग से जिले के पीछे हुए लोगों के बीच वितरण किया गया पावर टिलर। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिलों में भी श्रद्धा के साथ पालन किया गया स्वाधीनता सेनानी खुदीराम बोस की आत्म बलिदान दिवस। शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया गया पुष्पांजलि माल्यार्पण। सोनाई विधानसभा केंद्र के स्वाधीन बाजार क्षेत्र में 50 से भी ज्यादा परिवार सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस में दिया योगदान। राष्ट्र हित में सभी को आगे बढ़कर आने के लिए किया गया अपील।
पंचग्राम पुलिस ने 3 माफिया सहित लाइमस्टोन का ट्रक को लिया अपने हिरासत में। चल रही है पुलिस की कानूनी कार्रवाई। पूरे देश के साथ बनाघाट के 3 जिले में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है रक्षाबंधन का त्योहार। बाजारों में देखी जा रही है जोरों पर खरीदारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।